हाय हेलो नमस्कार मुझे डीजे नील आप स्वागत कर सुंदर ब्लॉग रे पणा पड़ी आपको देखेबी सेकेंड बालीजात्रा केमी बालीजात्रा उपभोग कर तो देखो समझ। तो बर्तमान आम चलू पणा पड़िया को एंट्री मारलु बर्तमान आम चलू गाड़ी धरी जाऊँ। तो ये हूँ सेकेंड बालीजात्रा महत्वपूर्ण 2023 कोरोना समय चलता कोरोना समय 2 वर्ष अफ थिला बर्तमान पे स्टार्ट होइछि हम जाऊ। मान सुंदर भाव ब्लॉग बनाई आपने समझे देखिए एंजॉय करेंगे। ठाकुर बर्तन पे आसिले ठाकुर बर्तन में बहुत दिन ठाकुर निमंत्रण कर बाबा कमलेश्वर निमंत्रण गाड़ी रखार कारण कौन कि आम पार्किंग एरिया पाइलु ना पछपटू आम पिला आउन पछपटू देखू पार्किंग एरिया आम कौन पार्किंग कर गाड़ी तो आम पिला आसी ना पिला टीम आसवे ना बड़ टीम गोटे आउन पचर भी बैग धरिक आउन समस्त गोटे जगह पार्किंग करूँ गाड़ी पार्किंग बर्तमान आप देखईलु ये पार्टी हूँ बाघजातीय लोकनाट्य ठाकुर पाखे जो पार्टीटा पची सी हूँ बाघजातीय लोकनाट्य ठाकुर भी बर्तमान बसीना मंडप पूरा खाली अच्छी ठाकुर को जो आज्ञामाला जाए बाबा कमलेश्वर पाखे आज्ञामाला जीव ठाकुर तापर आसवे तो देखो ठाकुर जगह बसवा जगह कौ एरिया आप देखा देखु सकल शक्ति आधारम पिंडाग्नि दिवाकरं नमो नमः नमो नमः नमो नमः। आप समझ भाव सब ठाकुर जगह खाली पड़ी ठाकुर जगह कहीं माने ठाकुर आसी बही कम ये हूँ सब बड़ ठाकुर बाबा कमलेश्वर देव आंक पीठर हुए जात्रा पणा जात्रा हुए पूरा बहु वर्ष धरी आमर बहु वर्ष धरी पणा पड़िया आयोजन करे मात्र जो कोरोना समय बंद थी गोटे वर्ष आम बहु वर्ष धरी बाबा कमलेश्वर पीठर हुए पणा जात्रा हुए ये पड़िया ना हूँ पणा जात्रा पड़िया पारिक अनुष्ठान होता है। देखो आप देखा पणापड़ी किभली हो माय गॉड समझे भाविले कौन कैमेरा बुलूँ तो समझे हाथ टी हल्ले जय हो आम भी हाथ हल्ले जय हो बाबा कमलेश्वर देव टे चलू बस आगू आगू पुणी जावा आप देखार बहुत किसी देखार अच्छी जानतु कि पारिकुद हो जाए पणा जात्रा आप देखु जो बाघजातीय लोकनाट्य स्टेज खंदा जाऊँगी
ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଲେଣି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗଲେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଡିଜେ ବାଜିକି ବକ୍ସ ବାଜିକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ବାଜିକି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳି ପଣାଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡ ବାଲିଯାତ୍ରା କିଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନା ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ପାସୋରି ଦେଲୁ କି ମନୁ ଖେଳିବୁ ପାସୋରି ଦେଲୁ କି ମନୁ କମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଇଲା ହେରି ଅତିଥି ଆଇଲେ ହେରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଇଲା ହେରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲା ହେରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇଛି ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଜେ ପାରିକୁଦୁ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ପାରିକୁଦୁ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯିବ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାରିକୁଦର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲାଣି ହେରି ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାବନ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଧରିକି ଆସିବେ बजारे बजा निशान बजा ढोल महुरी बजा बजारे बजा निशान बजा ढोल महुरी बजा काहिया बाधी बड़ दांडरे नाचबो कालिया रजा रे नाचबो कालिया रजा नाचबो कालिया रजा रे नाचबो कालिया रजा चले घू चामुंडरे सिंदूर टोपा तारी नागर मुरे
ରଖିଛ ଏତେ କଳାକାର ଗୀତ ଆଉ ନାଚ মুক্তির সঙ্গীত তুমি পদ্মবনর প্রেমিক তুমি করার পূজারি কোণার্ক ସବୁ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଠିଲେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେଇକି ଡିଜେ ବାଜିକି ବକ୍ସ ବାଜିକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ବାଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଧରିକି ଯିବେ ଠାକୁର ସବୁ ଠାକୁର ବି ଅଲ୍ ଠାକୁର ସବୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଦିଆଯିବ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ବାବା କମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଲାଗି ବସିବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାତ୍ରା ହେବ କେତେ ଲୋକ ଆହୁରି ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଲେ ହଲିଝୁଲି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଏନେ ନାଚି ନାଚି ବାଣ ଫୁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା
ପ୍ରଶାସନ ଶେଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଶେଷ ହେଲା ପୁରା ଝାଳନାଳ ହେଇଗଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି ଠାକୁର କିଭଳି ଭାବରେ ବସିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇ